Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sari 47. Pagkatinda sa konstitusyon pinagi sa plebisito, gisugyot nga idungan karong maabot nga midterm elections sunod tuig. Road widening project sa lungsod sa San Fernando, gimando ni Gobernador Garcia nga ipahunong. Upat patay, laing 8 ang naangol sa pag-ulbo sa sunog sa barangay Tenago, Dakbayan sa Sugbo. Mga nasunugan nga di mo patuman og reblocking, di na makadawat og ayuda gikan sa Cebu City Government. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa patas nga mga balita ug opinyon. Ako si Danica Caballes. Kini ang Sari 47. O karon sa kompletong detalye sa atong mga balita, Presidente Bongbong Marcos misugyot nga idungan ang plebisito bahin sa pag-amendar sa konstitusyon karong 2025 midterm elections. Gibutyag kini ni Senate President Juan Miguel Zubiri subay na sa pagsugod sa nisgutan nga legislatura bahin sa charter change. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Gibutyag ni Senate President Juan Miguel Zubiri nga misugyot si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga idungan na lang ang plebisito sa charter change karong 2025 midterm elections. Natuki nila kini human nakiginabi si Marcos Jr. sa mga senador ato sa pagpirma sa duha ka mga bag-ong balaod kagahapon. Mato di Zubiri nga mugasto gayud ang kagamhanan og hangtod 14 billion pesos kung mahitabo man ang plebisito sa dili pa ang eleksyon. Maong dili na ang iyang dali-dalion pa ang pagpakisayod gikan sa katawhan kung ang iyang nabambag-uhon ang mga nakalatid sa 1987 Constitution. Miduso silang Zubiri ug laing duha ka senador og Senate Resolution of both Houses No. 6 human nagkasinabot ngadto sa Kongreso nga sila una ang mangunay sa pagpaygayon og deliberations. Nakalatid sa RBH No. 6 ang gitinguhang pag-usab sa economic provisions alang sa Articles 12, 14 ug 16 sa kasamtangang batakang balaod. Buot nga dugangan og linya nga unless otherwise provided by law ang mga probisyon alang sa public services, education ug advertising. Dugang pa ni Zubiri nga dili na kinahanglang dali-dalion ang pagpasar sa gidusong charter change bisan og naninguha ang Kongreso nga mapasar na kini sa dili pa ang Lenten break. Gian Navarro, CCTN News. Mipahimangno ang Department of Interior and Local Government sa mga local official nga magtarong kung mamulong atubangan sa publiko. Nakasaway si DILG Secretary Benhur Abalos sa nahatag nga kasamok sa rally sa hakbang ng maisog ni adtong Domingo sa gabii dinha sa Cebu City SRP. Kinumduman, mipadangat siyang kalagot si Davao City Mayor Baste Duterte ngadto nilang Presidente Bongbong Marcos ug House Speaker Martin Romualdez sa nahitabong prayer rally. Gisaway ni Duterte ang giingong wala pagtuman sa saad sa administrasyon din iya kining gihulagway nga usa lang ka scam. Nasayrang nalatid man sa Code of Ethics nga ang usa ka opisyal kinahanglang maglikay sa mga bati nga pulong at ubangan sa publiko ug kinahanglang magpaka-propesyonal gyud. Governor Gwendolyn Garcia direkta nga mihangyo sa National Museum of the Philippines nga iuli na dayon ang nawa nga pulpit panel sa simbahan sa Bulhuon. Samtang niabot na sa Kongreso ang maong hangyo pinaagi sa usa ka balaod noon. Ang kasayuran hatod ni Gian Navarro.
Mipadangat na og suwat hangyo si Gobernador Gwendolyn Garcia sa buhatan sa National Museum of the Philippines aron ibalik ang nawalang pulpit panels sa simbahan sa Buluon. Gipadala niya kini ngadtong Pebrero 26 ngadto sa buhatan ni Director General Jeremy Barnes. Nakalatid sa suwat hangyo ni Garcia nga usa ka manungdanong simbolo sa pagtuo ang upat ka panel sa pulpito nga nagulagway sa mga Augustinian saints. Ilabi na nga ang Archdiocesan Shrine of Patrocinio de Maria gideklarar ng National Historical Landmark. Mamprotektado ang mga butang o busa anti-fencing law. Gihimugatan nga usa ka dakong kalapasan sa balaod ang pagwagtang sa mga pulpit panels din nahitabo kini niadtong dekada 80. Mamihangyo na mismo si Garcia sa NMP. Kuyog ang ubang opisyal nga iuli na dayon ang maong mga panels ngadto sa iyahang nga pulpito. Formal nang gidapit ni Garcia si Barnes ug ubang kadagkuan sa NMP nga bisitahon ang maong Archdiocesan Shrine aron personal nga masubay ang tinubdan. Gipaluyuhan na maong suwat hangyo sa resolusyong giaprobahan sa Junta Provincial niadtong Pebrero 21, ingon man ang Municipal Council. Apil usab sa mga niduyog sa hangyo mao si Kongresista Edsel Galios sa 2º Distrito sa Sugbo. Maong niabot na sa Kongreso ang giduso niyang House Bill 1601 nga naghangyo sa NMP ug National Commission for the Culture and Arts nga iuli na dayon among pulpit panels. Gihimugatan ni Galios sa balaod nun ang pagpanalipod sa mga artworks ganimong kabahin sa kabilin sa lugar ubos sa National Cultural Heritage Act of 2009. Tuyo ning giduso human mihangyo ang LGU sa Buluon nga mulusad og investigasyon nganong nawagtang ang upat ka mga pulpit panels. Gilahinon sa NMP ang pagpakig-alayon ngadto sa LGU subay sigil man nilang dialogo tali sa Cebu Provincial Government ug ingon man sa Archdiocese of Cebu. Gian Navarro, CCTN News. Gikatakdang musayaw sa Kadayawan Festival sa Davao City ang tribo Basakanon karong umaabot nga Agosto. Kini maoy pagkumpirmar ni Cebu City Mayor Michael Rama atol sa panag-abot nilang Davao City Mayor Baste Duterte dinhi sa Sugbo. Gitahasan ni Mayor Rama ang pangu sa Protocol Office nga si Sinbeth Aureliano ug magpatabang kang Konsehal Jocelyn Pesquera aron matabangan ang lumad Basakanon nga mapadala ngadto sa Dakbayan sa Davao. Mao kini ang unang higayon nga makasayaw ang tribo lumad Basakanon sa Kadayawan Festival. Samtang gitingwa sab sa mayor nga mudapit og mga partisipante gikan sa laing nasod alang sa sinulog sa Sugbo World 2025. Mga natangtang sa trabaho sa usa ka Japanese garment company sa MEPS 1 nakadawat na sa ilang redundancy pay. Nag-uliay na sa maayo nga kabubuton ang duha ka partido human mipasalig ang kompanya nga mohatag sa ngayang madawat sa mga apektadong trabahante. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Filerca. Nakadawat karong adlaw sa ilang redundancy pay ang 13 ka mga terminated workers sa usa ka Japanese garments company sa Mactan Economic Processing Zone 1. Niadtong Pebrero 23 nidangup ang mga apektadong trabahante ngadto sa Public Employment Service Office kon Peso Lapu-Lapu aron magpakitabang human nga gitangtang sila sa trabaho nga walay notice. Sa pag-aksyon sa Peso, mipasalig ang nahisgotang kumpanya nga mohatag sila og klarifikasyon mahitungod sa nahitabo. Kagahapong adlaw, nagkita ang duha ka partido sa buhatan sa Peso Lapu-Lapu ug nagkauli ra ang ilang maayong kabubuton. Human nga ang kumpanya ni pasalig nga ihatag ra nila ang angayan nga madawat sa mga trabahante. Dakong kalipay ang gibati ni Peso Manager Kim Francisco tungod kay nahusay ra ang sitwasyon. It was really a heartwarming experience also seeing both parties nga kanang naghangupay bitaw sila and in fact emotional no? Ang mga workers themselves turned emotional grateful po sila sa kanang pagsanong po sa ilahang management. Dugang ni Francisco nga base sa klarifikasyon nga gihatag sa kumpanya, nag-apply sila og redundancy program. Tungod niini, subay sa balaod sa redundancy, dako-dako nga kantidad sa separation pay ang nahatag sa kumpanya ngadto sa mga apektadong trabahante. Because of that, ang ilahang separation pay sa mga affected workers niabot og 1 month per year of service kay mao man ang sa balaod sa redundancy. 1 year per year of service. And then plus another 1 month in lieu sa 1 month advance notice.
po. Dako, actually, pwede lang yun siguro to mahimong retrenchment, no? Half month per year of service, but the management opted a higher kana pay for their workers. Kagahapong adlaw dayon sa buhatan sa Peso Lapu-Lapu nahitabo ang ceremonial turnover sa separation pay ug kaganihang buntag didto sa buhatan sa Department of Labor and Employment Condoli 7 mao ang opisyal nga payout sa mga cheque ngadto sa mga apektadong trabahante. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Musunod, road widening project sa lungsod sa San Fernando sa Bagatang Sugbo, gimando ni Gobernador Garcia nga ipahunong. Kano guban pa mga balita sa pagbalik sa Sairi 47. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og ko'y sakit akong tuhod, iglakaw na ko, akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon moagi ta sa rampa diha, no. Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahin ako og lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy. Herbal capsule, barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gusto para internet sa kong anak ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag-Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. For your internet connection And for the signal of your cable TV. so fast and straight, the transmission to your home. Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear, so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu!
kinabuhi puno sa hagit. Sugpil na ka, Dri, ha? Ay, paginarte! Magdita ka! Puno sa pangutana. Bata pa gani ka kayo? Nagpuyab-puyab na ka? Kinsa man ang mukhang masakitin ako din ay karoon ha, kinsa! Kung sibuti mo'y pasabot, Daddy. Puno sa luha. Pagpili pa, ako nga imong anak o kanay imong mga babae. Kasuko. Yung ano pa? Ano itang kali, Papa? Apan bisan mangit-ngit pa ang imong kalibutan, aduna pa'y nagpahiping kahayag. Aduna ka pa'y kasumbungan. Mga laman, hanap na. Dear Tatay, tunog na unlod na. Nganong handungan man. Wailaing pagi aron masabtan nato ang Biblia. Kinanglan nga doon natay relasyon kang Isus. Hangtod sa layan natong panaguban, daghang salamat. Shalom. Tunog na unlod na. Balik sa atong mga balita, sakop sa Monetary Board mihatag og long-term nga solusyon aron masagubang ang epekto sa El Nino phenomenon ngadto sa kaubahan. Natuki niya kini atol sa pagtapok sa una-ana nga makan mga banking sector o uban pang mga stakeholders. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Usa sa mga natuki sa ikalimang Regional Macroeconomics Conference Series dinhi sa Sugbo mao ang epekto sa El Nino phenomenon ngadto sa ekonomiya. Ilabi na nga natagamtaman karon sa pipila ka mga lugar sa Pilipinas ang hinay nga produksyon sa pagkaon tungod sa init nga panahon. Nakita ning sakop sa Monetary Board sa Bangko Sentral ng Pilipinas nga si Bruce Tolentino nga short-term solution kontemporaryo lang ang paghatag og ayuda ngadto sa mga apektado. Mong misugyot kini nga kinahanglanon ang mga infrastruktura o ubang scientific technology aron masustener pa ang food production. Kinahanglang mapahaom ang maong solusyon subay sa pagbag-o karon sa klima sa panahon, din mao na kini ang hagit nga giatubang sa agricultural sector. Essentially, advanced scientific research and development so that our farmers can be as productive as they can given the challenges of El Nino. But those are all long-term. It cannot be done short-term. Samtang giawhag niya ang gobyerno nga kinahanglang mohimo og mas konkretong lakang aron di musangpot sa taas nga presyo sa mga palaliton ang nasinating inflation. Ilabi na karong laumang masamutan kung dili man sa gubangon ang epekto sa huwaw ngadto sa mga tamnanan. But for the long term, we really need those results of scientific discovery and research that can enable our farming sector to be much more productive, and for our consumers to be able to have access to much more lower-priced food. Gawas sa El Nino, natuki usab sa mong macroeconomic conference ang modernong paagi sa mga monetary transactions. Ilabi na nga nito mao na karon ang digital banking human sa pandemic crisis. Gikampanya karon sa BSP ang halapad nga paggamit nini ngadto sa ubang mga anaa sa lagyong lugar. The cost of digital payments is steadily going down. So it will help businesses and consumers and enterprises to make their payment transactions so much easier by using modern digital technology. Gian Navarro, CCTN News. Gimanduan ni Gobernador Gwendolyn Garcia ang DPWH Cebu 2nd District ngay hunong ang tanang road widening project sa lungsod sa San Fernando. Gisaway ni Garcia ang proyekto tungod sa mga gipangbili niini sa dalan nga delikado sa mga motorista. Namatikdan ni Garcia sa iyang pagbiyahe sa habagatang bahin sa probinsya na ay mga poste nga nagbabag sa dalan samtang gipalapdan sa DPWH ang dalan. Maong gihangyo niya ang DPWH Cebu 2nd District nga tangtangon ang mga nagbabag sa karsada aron hayahay na ang pagbiyahe sa publiko. Makikita usab si Garcia sa mga utility firms aron mahimuan og paagi unsaon pagtangtang sa mga posting nagbabag sa gipalapdan nga dalan.
Siyam ka mga kawani sa upat ka mga managlahing barangay sa Dakbayan sa Lapu-Lapu nagpositibo sa surprise drug test sukad niadtong miaging semana. Naobserbahan sa City of Lapu-Lapu Office for Substance Abuse Prevention (CONCLUSAP) nga ni minus na ang mga nagpositibo sa drugas. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Filerca. Gipaubos sa surprise drug test kagahapong adlaw ang duha ka mga barangay sa syudad sa Lapu-Lapu. Unang gidrug test mao ang barangay Maribago kung diin 233 ka mga kawani ang napaubos sa drug test. Nigawas sa resulta nga adunay 3 ka buok nga nagpositibo, usa ka driver, usa ka barangay worker ug usa ka garbage collector. Gisunod og drug test ang 135 ka mga kawani sa barangay Buaya ug adunay 4 ka buok nga nagpositibo. Duha niini mga barangay Tanod, ang usa kay garbage worker ug ang laing usa kay driver. Samtang niadtong niaging semana gipaubos usab ang 180 ka mga kawani sa barangay Pahak ug 47 ang gikan sa barangay Pusok ug naay tagsa sa matag barangay nga nagpositibo. Matod ni Gary Lau, ang Executive Director sa City of Lapu-Lapu Office for Substance Abuse Prevention (CONCLUSAP), kung ikumpara sa mga nanglabay nga mga surprise drug test na minus na ang mga nagpositibo nga mga kawani. So at least more or less ginagmay-gagmay na lang ang atuang result. Tugang nilaw nga malaumon siya nga malukop na og drug test ang tanan mga barangay sa syudad sa Lapu-Lapu. Base sa datos sa CLOSAP, gikan sa buwan sa Enero hangtod sa uhing drug test nila kagahapon, niabot na sa kapin 2,000 ang napaubos sa drug test sa barangay ug City Hall ug nikabat na sa 61 ang natala nga nagpositibo. Crystal Joy Filerca, CCTN News. Gatusan ka mga aplikante ni dagsa sa Public Employment Service Office CONPESO Lapu-Lapu tungod sa gipahigayon nga special recruitment activity. Nagkadaiyang mga trabaho gikan sa nasod Japan ang gitanyag. Ang kasayuran hatod pagbalik ni Crystal Joy Filerca. Kapin gatos ka mga aplikante ang nidagsa karon sa buhatan sa Public Employment Service Office CONPESO Lapu-Lapu tungod sa gipahigayon nga special recruitment activity para Japan pinaagi sa pakigpartner sa Prudential Employment Agency Incorporated. Ubay-ubay ang mga nagkadaiyang trabaho nga ilang gidalit. Pipila sa ilang gitanyag nga trabaho mao ang shipyard painters, shipyard welders, care workers ug mananahi. Gani usa si Ani Kapanas lumulupyo sa barangay Ibo nga may 7 ka tuig na nga kaagi sa pagpanahi ang nisuway nga manimpalad sa Japan. Nagam jud og mga pangandoy para sa kong mga anak nga makatabang pud sa ila ba sa ilang pag-eskwela, then nasa koy dagang plano sa kong mga pamilya, then ako pud ikuan ba nga akong experience as a sewer dire, ako pud iadto sa laing nasod sa akong na-experience dire nga trabaho. Matod ni Kim Francisco, ang PESO Lapu-Lapu manager, nga ang maong agency nga nang recruit karon taod-taod na nilang nahimong partner ug nagbalik-balik na kini tungod kay kwalidad nga mga aplikante ang ilang makuha. Dugang niya nga ang nakanindot sa maong oportunidad wala sila'y fees nga kolektahon gikan sa mga aplikante. So no fees in any form will be collected from the applicants. May ganing kuanan ni kaning agency, no, wag sila dawaton maski usa nga maski piso para fees para nila. Ang maong special recruitment activity limitado lamang karong adlaw hangtod ugma ug dili kini para lang sa mga taga Lapu-Lapu apan abli kini sa tanan nga gustong manrabaho sa Japan. Crystal Joy Filerca, CCTN News. Musunod, 4 patay, laing 8 ang naangol sa pag-ulbo sa sunog sa barangay Tinago, kaganiyang kadlaon. Mga nasunugan nga di mo patuman og reblocking, di na makadawat og ayuda gikan sa Cebu City Government. Kanaw guman pa mga balita sa magbalik sa Sairi 47. Ako si Mr. Rudy Romares, electrical subcontractor ng maong building. Ani adto nga wala pa ko mogamit og koy sakit akong tuhod, iglakaw na ko. Akong mga lutaha, no. Labi na gikan ta sa overtime. Di sa ko ganahan mo kaon, nindot na ang resulta kay karon mo agi ta sa rampa diha, no. Maglakaw ra jud ko. Mga batan-on nga mauwahi na kong lakaw kay kusog na ko mulakaw tungod sa paggamit nako sa koy. So ay mo gamit sa koy kay nindot kay resulta. Daghang kay salamat sa koy herbal capsule. Barato na, epektibo pa. Koy Herbal Capsule. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier.
the airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! For your internet connection And for the signal of your cable TV. so fast and straight that transmission to your home. Sini Cebu Offers you to have fiber optics. for your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. For your internet connection And for the signal of your cable TV. so fast and straight that transmission to your home. Sini Cebu Offers you to have fiber optics. for your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Balik sa atong mga balita, 4 ang patay samtang laing 8 ang naangol sa nitabong sunog sa sitio Santa Lucia, Barangay Tinago, kaganinang kadlawon. Moabot sa 16 ka mga panimay ang nasunog, diin 13 ang hingpit nga naugdaw. Ang kasayuran ihatod ni Sherissa Mayoy. 4 ang patay samtang 8 ang naangol sa natabong sunog sa yuganinang kadlawon sa sitio Santa Lucia, Barangay Tinago, Dakbayan sa Sugbo. Kila ang mga namatay nga sila Rosita Untadoy, 54 anyos, bana niini nga si Paquito Untadoy, 60 anyos, ug 2 ka anak nga silang Joseph o Jeffrey Untadoy. Matod ni SFO3 Wendell Villanueva, ang tigmaawa sa Cebu City Fire Department nga ang mga biktima natulog sa katulungan danas sa balay. Natrapa ang 4 tungod kay nagsugod ang sunog sa kaduang andanas sa balay pinaagi sa pag-spark sa linya sa kuryente. Palay ba ito sa andanas man to? Kaya kanang ko nga area, dili palaparay, patasanay ang kuwan, kaya gamay naman ang ilahang luna ba? So, nasa second floor. O niya, mo to posible gani nga ato mga biktima nga namatay na kuwan sa ubos, posible na hugmak na to ang kuwan, ang flooring sa second floor. So, sa kagamay sa dana nga dapit o ginama sa light materials ang kasagaran sa mga kabalayan, hinungdan nga dali nga mikatap ang kayos sa mga silingan. Iko na lang sa paghilak o puno sa pagbasol sa kagalingon ang usa ka mga anak sa biktima nga si Mona Lisa Untadoy tungod kay wala na niya maluwas ang iyang ginikanan og 2 ka manghod. Kinitungod kay mas giunan niya ang pagluwas ang iyang mga bata nga natulog sa kaduhang andana. Matod pa sa iyang igagaw, aniini nga si Sir Nara Estrera na dito sa barangay Kalunasan uban ang iyang live-in partner ug samtang nag-anda ang mulakaw, nakadawat na lang siya og mensahe sa nitabong sunog. Hinungdan nga dali-dali siya nga miuli sa barangay Tinago, nagsilbi nga ginikanan niya silang Rosita ug Paquito nga mao na sab ang nagpadako kaniya. Nasayran nga ato sa pagpalapada sa sapadiha sa barangay Tejero ug Tinago, nakuhaan ang portion silang balay. Hinungdan nga desisyon na magtiayon nga himuon na nga tulo ka andana ang balay. Nag-asikaso na ko kay majuti ko pa do. Tanaw na ko, nag-online ko. Siya Michael ba na ato niya? Nag-post naman about nila Mama Rose. Silbi
na ko antol. Pagtanong ko sa messenger, chat na ako maguwang kay baw na ba ko no ko. Hindi na akong hila. Sakit guys po nga. Sukat pagkabata nila ko ganda ko. Mau na sila akong gituring na ginikanon. Wala na itong 5 ka oras ang sunog ug muisaka nga to sa 4th alarm nga midanyos nga to sa kapin 7 milyones ka pesos nga milamoy sa 13 ka panimalaya. Kasamtangan nga gipaistara sa Tinago Gym ang mga biktima sa sunog. Sherry Zameuy, CCTN News. Gayuda ngadto sa mga barangay nga dili mo patuman og reblocking. Buot ni Mayor Michael Rama nga patuman ang reblocking sa tanang mga barangay, ilabi na sa mga dapit nga halos dili makaagi ang mga emergency vehicle tungod sa kahuot sa dalan. Nabantayan usab nga sagad sa mga dapit nga nasunog, wala ma-reblock hinungdan nga magkaproblema pagresponde ang kabomberohan. Plano nga bisitahon sa mayor inigbalik sa Sugbo ang mga nasunugan sa Barangay Tinago. Ipatawag niya ang tanan nga mga kapitan sa syudad subay sa iyang mando nga lapad nga reblocking sa syudad. Natanggong sa prisuhan ang usa ka lalaking trabahante sa mall nga midungkol sa iyang kinataw sa babaeng pasahero sud sa modern jeep. Tuyong gipadakop sa 19 anyos nga babae ang 28 anyos nga lalaki nga bagger. Human mireklamo sa mao nga binuhatan atol sa iyang pagsakay sa jeep gikan sa Talisay City. Matud sa Inayawan Police Station nga naghuot ang mga pasahero sud sa jeepney. Mao nga nidikit ang lalaking bagger sa babae sa higayon nga mo-break na. Apan bisan og luag na ang sud sa jeep, nidikit gihapon ang maong lalaki dayog bag-id ngadto sa iyang binuhi ngadto sa sampot sa babae. Tungod sa kalagot, gikumot sa babae ang binuhi sa lalaki dayog dangop ngadto sa police station aron ireklamo sa iyang binuhatan. Kaso nga acts of lasciviousness ang giatubang karon sa lalaking bagger. Usa ka amahan og 2 anyos niyang anak naangol human gipamusil sa Barangay Mabolo, Dakbayan sa Sugbo. Gipaubos na sa ballistic examination ang mga balang na recover human sa maong hitabo. Ang kasayuran hatod ni Crystal Joy Pelerca. Lalaki uban sa iyang anak nga minor de edad ang nangaangol human po sila kagabi sa Pope John Paul II duol sa Carmelite Church, Barangay Mabolo, Dakbayan sa Sugbo. Ang mga biktima giilala nga si Smith Saiko nga taga Holy Name Barangay Mabolo ug ang iyang anak nga usa ka minor nga nag-angka sa iyang motor ni adtong mga tungura. Matod ni Police Major Romeo Kaakoy Jr., ang hepe sa Mabolo PNP, nga gikan sa haya sa iyang asawa ang biktima nga namatay sulod sa Cebu City Jail tungod sa sakit. Apan aduna siya kasabot sa cellphone nga magkita sila sa maong lugar. Dala sa biktima ang iyang anak nga lalaki nga 2 anyos, misakay sa motorsiklo apan pag-abot sa lugar kalit lang sila gipusil sa nakamotorsiklo nga suspitsado nga nagpaabot ng daan sa dapit. Nakaangkon og mga samad pinusilan sa nagkalain-laing bahin sa lawas ang biktima, samtang ang 2 ka tuig nga anak lalaki naangol ni sa dihang natumba ang motorsiklo. 5 ka mga basiyo sa bala ang nakuha sa investigador sa dapit nga gipadala na nila sa PNP Forensic Unit 7 alang sa ipahigayon nga ballistic examination. Daling gidala ang mga biktima sa Cebu City Medical Center, samtang ang 2 anyos nga anak niini gibalhin sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Nailhan na hinuon nila matod ni Kaakoy nga usa-usab ka drug personality sa Mabolo nga tungod niini milusad na sila karon og hot pursuit operation. Drogas ang usa sa ilang gitanaw nga motibo, sanglit ang asawa sa biktima og siya mismo na bilanggo na tungod sa kaso sa illegal nga drogas. Dugang ni Kaakoy nga ila karon subayon ang unsay unod sa cellphone sa biktima kung aduna ba sila'y makuha nga impormasyon ilabi na sa suspetsado. Crystal Joy Pelerca, CCTN News. Mo kadtong naglangkob sa atong mga balita sa Sayre 47, ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Caballes, hangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayre 47.
mga hinigugma diha ni